তো বেয়া হয়েছে এক মাহ हो गल। मालिक हाँ मालिक नहीं बना अंदर में है बना हुआ, अंदर में जा सकते हैं, कोई रोक नहीं। अंदर से जाके आप उधर चेक कर लीजिए। नहीं नहीं अंदर में है, आप चेक कीजिए ना, जाइए ना। अब जा वो है, आप अंदर में जाकर चेक कीजिए, उसके बाद बात कीजिए, ठीक है। आप जाकर देख लीजिए, आइए देख लीजिए। तो ठीक है आमार गाड़ी आला किन्तु असुविधा है माइकी मानुष यदि कोन बाहे गाय लेट्रिन बाथरूम ना यात लागे किन्तु एते आमाके जब पटके गाड़ी आला मानु आमी कत जाम ना आमी तिनचिका पाइछो माकुमा पाइछो गाड़ी आला आमार गोटे घर किन्तु जतत आछे एक्चुअली यात हबा लागे किन्तु आजि लागे कोनो सुरक्षित करा ना बस्तु आमार यदि लागि जाए तो आमी बाध्य परि किन्तु तालाब जाबा लगिया है लेट्रिन बाथरूम तो यात लागे किन्तु आसे बोली कैसे तो आमी भितरत आछे आमी जाबा निदिए এটা আছে তো একটু লেটেরা হয়ে আছে গোটে তাত মানুষ যাবই নোৱাৰে কাকো সোমাব নিদিয়ে আমি গ'লে আনকালে টিউবৱেলত ভিতৰত যাওঁ হাত চাত ধুবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে হাতী খঙায় বাহিৰৰ মানুহ আহিলেও এনেকুৱা কয় হাতী জাগা নাই আমিনো ক'ত যাম গাড়ী আলা কিনি গোটেই দিনটো গাড়ী চলাওঁ আমি যাম ক'ত আমাক তো লাগে বস্তুটো আহিলোঁ আমাক যদি লেট্ৰিঙে লাগিলে এতে আমি কি কৰিম আমাৰ তো উপায় নাই ন মানুহক ক'ৰবাক বিচাৰিব লাগে কাৰোবাৰ ঘৰত যাব লাগে ক'ব লাগে দাদা লেট্ৰিং আছে নেকি বাথৰুম আছে নেকি কিছুমান তো ভাল থাকে তো সিহঁতে আছে বুলি কয় আৰু কিছুমান তো নাই বুলি কওঁতে কি ক'ম এতিয়া উপায় নাপাই কিনে গাড়ীত উঠি কিনে তালাব যাবলগীয়া হয় তালাবত কিন্তু ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ অসুবিধা আছে গাড়ীৱালা বাছ এইটো কথা ক'ব আছে।